नमस्कार आजिरो एही विश्लेषणकु आपणको स्वागत। अच्छा आम समाज किपरि आगको बढ़े से विषय रे केबे गभीर भावरे चिंता करिसंति कि माने प्रकृत रे एही दुनिया को किए बदलाउछि। गोटिए पटे अछंती प्रसिद्ध दार्शनिक GWF हेगेल जी दृढ़ भावरे मानुथिले जे केवल विचार बा आइडिया ही पृथ्वी को बदलाई थाए, किंतु अन्यपटे कार्ल मार्क्स को परि समालोचक माने कहंती जे ना केवल आमर भौतिक आवश्यकता आउ अर्थनीति ही एही परिवर्तनर प्रकृत कारण। तबे आज आमे एही दुईटी महान मतवादर टक्कर विषय आलोचना करिबा एवं बुझिबा जे प्रकृतरे आम इतिहासर इंजिन किपरि चले। आसंत सीधासळख एही मुख्य प्रश्न उपरे नजर पकेबा। मानव इतिहास को प्रकृतरे किए आगकू नहीं जाए? कौन आम मनर महान चिंताधारा एवं नुआ आइडिया समाज को गढ़ी थाए ना आमर भौतिक परिस्थिति माने खाद्य बासगृह कलकारखाना एवं अर्थनीति आमको बदलिबा पई बाध्य करि थाए। बास एही गोटिए प्रश्न ही इतिहासर सबुठारु बड़ दार्शनिक विवादर मूलदुआ। ठीक अछि, आसंतु एहा भितरकू प्रवेश करिबा। आजिर आम सूचीरे रहिछि प्रथमे आमे देखिबा विचारर शक्ति बा आइडियालिज्म कौन, तापरे थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस को बुझिबा, डायलेक्टिक्र नियम उपरे नजर पकाइबा, मार्क्स को वस्तुवादी समालोचना विषय जानिबा एवं शेषरे आधुनिक समाज उपरे एहार प्रभाव देखिबा। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरु विश्वकू बदलाउथिबा विचार। एहाई हेउछि हेगेलଙ୍କ दर्शनर मूलदुआ। आदर्शवाद बा आइडियालिज्म कहले आमे प्रकृतरे कौन बुझू? शुणिबाकू टिके ओजनिया शब्द लागुछि ना, किंतु कथाटा बहुत सीधा। एहा हेउछि एक विश्वास जे विचार चिंता और आम मन हेउछि भौतिक वस्तुठारु ढेर अधिक महत्वपूर्ण। हेगेल विश्वास करुथिले जे समाज बिना कोनोसी कारणरे आगुकू बढ़े नाही। उदाहरण स्वरूप आम देश भारत स्वाधीन हेबा पूर्वरु स्वाधीनता प्रथमे लोकंक मनरे एक आइडिया भावरे आसीथिला, हाँ कि नहीं? अर्थात आइडिया प्रथमे आसे एवं वास्तवता परे ताकू अनुसरण करे। वर्तमान आमे द्वितीय भागकू जिबा, डायलेक्टिकल आइडियालिज्म को बुझिबा एवं एही परिवर्तनर प्रक्रिया प्रकृतरे किपरि हुए ताहा देखिबा। तेबे एही डायलेक्टिकल शब्दर अर्थ कौन? यह ग्रीक शब्द डियालेगोरु आसीछि, जहार अर्थ हेउछि आलोचना किंबा तर्क करिबा। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटस और प्लाटो प्रश्न एवं उत्तर माध्यमरे एहाकू व्यवहार करुथिले, किंतु हेगेल एहाकू नहीं संपूर्ण ऐतिहासिक विकास सहित जोड़ी देले। तांको मतरे जेतेबेले दुईटी संपूर्ण विपरीत विचार मध्यरे लड़ाई बा संघर्ष हुए, केवल सेथिरु ही प्रकृत उन्नति घटी थाए। तेणु जदि आमे एही दुईटी धारणा डायलेक्टिकल एवं आइडियालिज्म को एकाठी करिदबा, तेबे एहार अर्थ कौन हबो? यार सीधा अर्थ हेउछि मानव इतिहास केवल विचार बा आइडिया गुड़िकर संघर्ष माध्यमरे ही आगकू बढ़े। गोटिए विचार आसे, तार एक विरोधी विचार ताकू टक्कर दिए एवं एही टक्कररू एक नुआ बहुत भल समाज गठित हुए। एहीपरि भावरे आमे धीरे धीरे अधिक स्वाधीनता एवं पूर्णता आड़कू जाउछे। आसंतो तृतीय भागको देखिबा, थीसिस एंटीथीसिस एवं सिंथेसिस। या हेउछि सेही तीनोटी पदक्षेप जहा इतिहास को चलाए। एही तीनोटी शब्द को बुझिबा एकांत आवश्यक। प्रथम पदक्षेप हेउछि थीसिस बा मूल विचार। धरिनियंतो समाज रे राजतंत्र चलीछि, राजांकर शासन। किछि समय परे लोकमनंक मनरे एहार विरोधरे एक नुआ विचार आसे, जहाकू आमे कहू एंटीथीसिस। उदाहरण स्वरूप लोकतंत्र पई आंदोलन। वर्तमान ए राजतंत्र आउ आंदोलन मध्यरे जो जबरदस्त संघर्ष हुए, सेथिरु जन्म निये सिंथेसिस। एठार सिंथेसिस हेउछि एक सांविधानिक लोकतंत्र, जोठी शासन भी रहे और लोकंकर अधिकार मध्य सुरक्षित थाए। केते सुंदर भावरे एहा काम करे नुहि कि? एहाकू आमर दैनंदिन जीवनर एक साधारण उदाहरण सहित बुझिबा। पूर्वरु आमर ऑफलाइन शिक्षा थिला, जहा थिला आमर थीसिस। तापरे हठात परिस्थिति बदलिला एवं तार विपरीत ऑनलाइन शिक्षा बा एंटीथीसिस आसिला। उभयर किछि लाभ थिला आउ किछि असुविधा भी थिला। शेषरे कौन हैला? एही दुईटीर मिश्रणरू बाहरिला आजिर हाइब्रिड शिक्षा, जहा हेउछि आमर सिंथेसिस। देखिले तो विरोध माध्यमरे ही आमे सर्वोत्तम समाधान पाइथाउ। चतुर्थ भागरे आमे आलोचना करिबा डायलेक्टिक्र किछि मुख्य नियम विषयरे। एही नियमगुड़िक किपरि काम करे ताहा प्रकृतरे भारी मजादार। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे एहा केवल दर्शन नुहे, बरं आम आखपाखर सबु किछिरे व्यवहृत हुए। प्रथम नियम हेउछि विपरीत शक्तिर एकता, अर्थात धनी एवं गरीब परि विपरीत जिनिस सबुबेले एकाठी अछंती। द्वितीयटी हेउछि विरोध द्वारा परिवर्तन, जेमितिकी महिला अधिकार आंदोलन समाजरे बड़ धरणर समानता आनिला
ଆଉ ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ସବୁଠୁ ରୋଚକ ନକାରାତ୍ମକତାର ନକାରାତ୍ମକତା। ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଯେମିତି ଆମ ପୁରୁଣା ବଟମ୍ ଥିବା କିବୋର୍ଡ ଫୋନ୍କୁ ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଗେଲଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ଅଛି। ସେ କହୁଥିଲେ, ରିଏଲ୍ ଇଜ୍ ରାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରାସନାଲ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଆଜି ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ବା ଯାହା ବି ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ଲାଗୁଛି ତାହା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଲୋକତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ତାହା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ, ଯାହା ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ବିଭାଗ, ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଲୋଚନା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହେଗେଲଙ୍କ ସହ ଏକମତ ନଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଏବଂ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସତରେ କେବଳ ବିଚାର ହିଁ ଇତିହାସ ଗଢ଼େ, ନା ଭୋକିଲା ପେଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ? ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ହେଗେଲଙ୍କର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଳ କରି କେହି ବି ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦର୍ଶନ, ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ହିଁ ଇତିହାସର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆଦର୍ଶବାଦ ବନାମ ବସ୍ତୁବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଗେଲ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଚାର ହିଁ ପୃଥିବୀ ଚଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ବସ୍ତୁବାଦ ବା ମଟେରିଆଲିଜମର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ବିଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୁହା, କୋଇଲା, ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ବସିଲା, ତାହା ସମାଜରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, କୌଣସି ଆକାଶୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ନୁହେଁ। ଆମେ କାହା ପକ୍ଷ ନେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଟକ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ତେବେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଉପରେ ଏହିସବୁର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଆଜିର ସମାଜ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିଛି? ଯଦିଓ ହେଗେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପରି ଅନେକ ସମାଲୋଚକ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏହା ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଜିର ପୁଞ୍ଜିବାଦ, କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଏବଂ ସମାଜବାଦ, ସୋସିଆଲିଜମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିତର୍କ ଏହି ଥିସିସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଏହା ଇତିହାସ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ମାନବ ସମାଜ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଖେ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରେ, ଏହି ଧାରଣା ବିଶ୍ୱର ଅଗଣିତ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ନୂଆ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଜିର ସମାଜର ଏକ ସ୍ଥାପିତ ଥିସିସ୍, ନା ତାହା ବିରୋଧରେ ଉଠୁଥିବା ଏକ ଆଣ୍ଟିଥିସିସ୍? କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଆଗାମୀକାଲିର ନୂଆ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଖୋରାକ ଦେବ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।